Welcome everybody, come back again. Selamat datang di video kali ini kita akan bahas mengenai Devin AI. Ya, kita akan lihat apakah Devin AI betul-betul bisa menggantikan software engineer. Yuk, kita lihat sama-sama. Hey, I'm Scott from Cognition AI, and today I'm really excited to introduce you to Devin, the first AI software engineer. The first software engineer. Jadi first AI software engineer. Jadi mereka klaim Devin ini adalah satu yang pertama AI software engineer ya. Let me show you an example of Devin in action. I'm going to ask Devin to benchmark the performance of Llama on a couple different API providers. From now on, Devin is in the driver's seat. First, Devin makes a step-by-step plan of how to tackle the problem. After that, it builds the whole project using all the same tools that a human software engineer would use. Devin has its own command line. Oke, jadi apa itu dan command line-nya sendiri ya? Its own code editor. Oh, jadi dia punya code editor juga, command line atau command prompt, CMD lah ya, atau ini ada And even its own browser. juga, dan juga ini browser. In this case, Devin decides to use the browser to pull up API documentation so that it can read up and learn how to plug into each of these APIs. Oke, jadi Devin AI ini dia punya command line atau text editor, command line, text editor, dan juga browsernya sendiri. Jadi kayak kita ngoding lah ya. Di ngoding kita pakai text editor, browser untuk ngecek documentation, dan command prompt untuk jalankan eksekusi gitu ya. Jadi oke. Here Devin runs into an unexpected error. Devin actually decides to add a debugging print statement. Reruns the code with the debug. Oke, jadi Devin AI ini juga bisa debugging sendiri. Misalnya debugging itu mencari kalau ada kesalahan kode gitu. Debugging print statement, and then uses the error in the logs to figure out how to fix the bug. Okay. Finally, Devin decides to build and deploy a website with full styling as the visualization. You can see the website here. Oke, jadi ini bisa dia kerjanya gitu cepat ya. Jadi tinggal kita ketik command line nanti langsung dia menampilkan data visualisasi lama. Gitu ya. All of this is possible today because of the advancements that we've made in both reasoning and long-term planning. It's a really hard problem, and we've only just... Oke, dia katanya baru mulai nih. Jadi ini salah satu perbedaan dari ChatGPT 3.5, ChatGPT 4, dan ada istilah lama, ada Claude 2 dan Devin AI. Jadi mereka klaim Devin AI ini jauh lebih powerful ya, lebih cepat. Dan katanya perbedaan dengan ChatGPT yang sering kita pakai itu 0,5%, dan ini berarti 26 kali lebih cepat daripada lebih bagus lah. Dengan apa dia 26 kali lebih bagus daripada ChatGPT untuk coding gitu teman-teman. Started, but we're super excited about the progress that we've made so far. In the meantime, if you'd like to try out Devin on your own real-world tasks. Oke, jadi Devin AI ini baru pengenalannya. Jadi baru awal langkah awal lah. Jadi belum dirilis secara resmi ya. Send us a request below and we'd be happy to forward it to Devin. Oke, dan ini adalah YouTube-nya ya, YouTube Cognition, dan ini baru rilis 6 hari yang lalu loh, tapi udah booming banget, dan introduction-nya lumayan bagus sih dan keren. Cek lagi di sini, dia bisa bikin game ya. Coba kita cek. It deployed the app through Netlify. Let's check it out. That seems nice, but there's a lot more features which I want to add. So let's ask Devin to do this one at a time. Oke, di sini dia perbaiki bug sendiri ya. Kayak ada bug, nanti kan dilihat nih. Dia warna merah tuh bugnya, dan ini adalah satu yang udah di fixingnya. Ini gamenya game apa sih? Jadi kayak game pixel gitu, tapi aku nggak ngerti nih gamenya game apa. Ya, tapi lumayan lah ya bisa bikin game ya. Oke, yang satu video lagi yang mau gue cek adalah Devin yang ini dia kerjakan Upwork. Jadi kerjaan di Upwork dia yang ngerjain gitu. Jadi kita cek yang mana kerjaannya. Oke, jadi ini salah satu kerjaan real yang di Upwork ya. Jadi dia make inference with computer vision model. Dan ini computer kayak vision real, model, katanya real which real work. actually looks quite interesting.
seems very difficult to set up. I'm not sure how I would start doing this, but you give the task to Devin and ask Devin to figure it out. And Oke, salah satu yang mungkin dia di Devin AI itu bisa ngecek salah satu repository, dia bisa ngecek langsung dalam browser tadi. Itu kelebihan yang kalau di di ChatGPT kalau yang free belum ada kalau nggak salah. things just kick off. Devin immediately goes ahead, and you can see it sort of starts setting up the repo. It actually runs into some issues here with the versioning. So if you watch how Devin deals with it, Devin's actually updating the code to make these things work. Oke, jadi dia di-update-nya plugin-nya langsung kan ada beberapa library yang jadi di-update-nya torch-nya dari versi 1.1.6 menjadi 1.13.1 gitu ya. Oke. He continues with this, loading and importing packages. You can see that actually downloads images from the internet to run through the model. But you can see here that there are actually some issues that come across. However, Devin knows how to handle these things. Devin kind of pushes through, and if you look closely, Devin's actually doing print line debugging here, where Devin is Oke, jadi dia ngelakuin debugging sendiri ya. Jadi kayak kalau dulu kan kita debugging manual kan. Kita ngecek ini salah errornya di mana, ini ngeceknya kita tes satu-satu, terus pas errornya di mana. Jadi di Devin AI dia ngerjain debuggingnya sendiri, buat print line-nya untuk ngecek dia salahnya di mana, ada errornya di mana, dia debugging sendiri gitu loh. Menurutku oke sih. adding these statements to track where the data flows. And Devin continues to do this until Devin understands how everything's working and actually then updates the code. Oke, jadi setelah debugging mungkin ada kesalahan katanya di kode sebelumnya. Jadi dia perbarui sendiri atau update sendiri sesuai Devin continues this pattern of yang fixing benar-benar code dia and gitu. running it again until it runs the image model across all these roads across the world. And we can ask for a report from Devin. At which point, Devin sends over some sample images of roads with damage marked out and a nice TXT file explaining Devin's work and the different kinds of outputs of the model. Good job. Yang kerennya dia bisa debugging sendiri gitu loh. Jadi kalau kita software kita suruh kita cek cari kesalahan dari program ini sendiri gitu loh. Jadi dia ngecari sendiri, ngetes sendiri, ngerjain sendiri. Jadi yang gokilnya menurut gua itu sih. Oke, setelah gue lihat video Devin AI ini menurut gue terlalu kesimpulan, dan ya menurut gue ini masih tahap awal yang bisa menggantikan software engineer. Dan gue berpikir menggantikan software engineer itu bukan juga secara total ya, mungkin menurut gue secara parsial atau sebagian aja. Karena setelah kita lihat sendiri pun sekarang apa tuh tetap dikerjakan oleh seorang software engineer gitu. Walaupun katanya yang software engineer jalan otomatis debugging, tapi nggak mungkin juga tanpa software engineer atau orang yang manusia yang mengerjakan proyeknya gitu loh. Jadi mungkin di Devin AI itu akan lebih menjadi tool alat bantu software engineer. Dimana kalau dulu kita harus ngecek sendiri, buat sendiri, coding sendiri, debugging sendiri, dan itu makan banyak waktu gitu loh. Dan untuk mengerjakan butuh banyak orang, mungkin ada 6 orang, mungkin dibandingkan 2 orang ditambah AI, Devin AI akan lebih bagus 2 orang dengan AI gitu loh. Jadi bukan menggantikan secara total, gue target sebelum bukan menggantikan secara total, tapi mungkin secara parsial ya untuk kedepannya. Dan ini pun masih tahap awal ya, bukan tahap yang benar-benar production ya, bukan secara yang udah bisa dipakai secara banyak orang, tapi ini masih tahap awal gitu loh. Dan ini menurut gue mind-blowing, dan karena setelah itu bisa debugging sendiri dan perbaiki sendiri, dan ini menurut gue keren banget gitu teman-teman. Terima kasih semuanya udah nonton, see you next time.